हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। केमती अच्छा समस्त भल तो सेमती भल था। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित ब्लॉग। एबे टिके भुवनेश्वर जीवा। भुवनेश्वर रे टिके कॉलेज रो भी काम अछि, ता सहित आउ गोटे काम अछि, तो सेति पई फोन आसिला। एबे कहले कॉलेज जीवा पई काली जाई कि दरकार, तो सेति पई एबे ही बाहर की जाइते पड़ियो। काइना सखाळु गले 10टा सुधा पहुंची काम कर पारबेनी मु। आउ मते भल लागेनी भी तरतर हेकी, तो एबे आज बाहर जीवा। एबे जाई कि भाई पाखे रही गला परे काली ही कॉलेज रो काम सारी देखिबा केतेबेले कोन होउची। आउ तो बाहर की जीवा, बस अछि हमरो 4टा बेले। तो बाहर की एबे ही टाइम हे गलानी 3टा पाखा पाखी। तो बाहर की गले डायरेक्ट बस रे पळेबा। डायरेक्ट बस रे पळेले भाई आसिक नै जिवे मते सेठू बरमुंडारू। चलंतु जीवा, पैकिंग करबा, बाहर की जीवा। चलंतु जल्दी जल्दी पैकिंग कर दे, शीघ्र बाहर जीवा। काली राति रे आसिकी पहुँचु पहुँचु बहुत लेट हो जाइथिला, तो अब वीडियो कर पारलिनी। आज सकाळु मॉर्निंग रे एमिति हमर जो भाई अछन ता ऊपर व्यू किछि थिला, तो सकाळु उठिक टिके चला बुला कर सारला परे जीवाक थिला काम को। तो भाउजो कहली भाउजो टिके उपमा करि दियो, खाइकी जीवी। भाउजो हमर बढ़िया उपमा करंती। भाउजो कहले ठीक अछि, मु लागी पड़ले उपमा करिया काम रे। देखंतु भाउजो केते सुंदर भाव रे हमर उपमा करिया रे लागि छंती। बहुत जल्दी जल्दी मध्य करिवार थिला, काहेकि ना मु जीवार थिला, मते 10टा सुधा जाई कि पहुंचीवार थिला। लेट हेतिले इंप्रेशन खराब हेतांता, तो सेति पई भाउजो तांगर शीघ्र 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 केमिति सबु परिवा पत्र काटी उपमा करिवारे लागि पड़ले। भाउजो हमर भल उपमा करंती। भाउजो उपमा करिवा समय रे मु कहली मु जाउछि मो काम उडा सारी दिए, डॉक्यूमेंट सब ठीक करनी। काहेकि ना ऑफिस रे दरकार हे पारे भी डॉक्यूमेंट, किछि कॉलेज रे भी डॉक्यूमेंट दरकार थिला। तो सेति पई सब डॉक्यूमेंट को मोर सजड़ा सजड़ी करथली। ता भितरे भाउजो हमर तेल बसई केमिति केते सुंदर से उपमा करिवारे मन देकी पूरा उपमा करथले। बहुत भल से तांको भी रोषई करबा को बहुत पसंद भल लागे। तेल दे तेल रे तांकर कोन सब जिंस कंचा लंका पकई देले। पकई सारला परे एथि हमर भुसुंगा पत्र बा कड़ी पत्ता पकई दैचंती। तापरे हमर भाउजो तांकर सब जहा जिंस दरकार प्याज पकई सब बढ़िया, बहुत बढ़िया सुंदर से हमर उपमा करिबारे लागि पड़छंती। बहुत भल लागे मते तांको उपमा। से मते बहुत बढ़िया बिरयानी करंती। आज मते जे कहिथिले मते कि तमे जाओ काम सारी के आसो, मु बिरयानी आज करिबी, बिरयानी खाइबो, बहुत भल लागिबो। बहुत भल लागे तांको बिरयानी भी बहुत टेस्टी करंती। बहुत देखंतु उपमा हमर केते सुंदर भाव रे हे गलानी। अधारू अधिक ऊपर हे जाइथिला। एरा बहुत भल से सब जिंस को पकई परफेक्ट परिमाण रे पकई केते सुंदर भाव रे, केते सुंदर भी देखा जाउथिला। खाइबा तो दूर, फास्ट देखिबा ही बहुत सुंदर थिला, बहुत भल लागुथिला। एथर हमर सुजी पड़ जाइछि उपमा रे, मेन जोटा कि दरकार उपमा पई। तो सुजी 2-3 थर पकईले धीरे धीरे करी, काहेकि ना धीरे धीरे ही पकईले भल से सेटा मिसी थाए। ता सहित भाउजो उपमा करबा टाइम रे मु तो उपमा को केमिति तयारी होउछि देखि बहुत खुशी थिली। एपटर भी डर थिला, मते जिबार थिला काम रे, लेट हे जाउथिला। तथापि भी मते बहुत भल लागुथिला। भाउजो केते सुंदर से करुथिले। भाउजो तांकर बढ़िया सुंदर से करी उपमा मते देले खाइबा पई। मु टेस्ट कली उपमा बहुत बढ़िया होइथिला। आपण माने देखिबे मध्य केते सुंदर होइथिला उपमाटी। बहुत भल तो देखा जाउछि, खाइबा को जते भल देखा जाउछि खाइबा को मध्य सेति भल थिला। बहुत बढ़िया सुंदर टे देखंतु उपमा हे गला प्रस्तुत। ओह कि ब्यूटीफुल। एबे चलंतु एबे टेस्ट करके देखिबा केते सुंदर होइथिला। देखंतु बहुत सुंदर भी देखा जाउथिला, बहुत भल भी होइथिला। मु जाई कि काम सारी के आसीबा भितरे एपटे हमर बिरयानी पई चिकन मैरिनेट होई रहि जाइथिला। पटे ना चिकन को मैरिनेट करी रखि दैथिले। तापरे मु आसिला परे भाउजो हमर बढ़िया सुंदर से देखंतु। आपण भाबुथे बिरयानी तो गोटे ये रुए, हमर देखंतु बिरयानी टा माटी हांडी रे हबो। सेति पई हमर फास्ट भाउजो बिरयानी को
କଡ଼ାରେ କଷି ଦେଇଥିଲେ ଭଲସେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିରିୟାନୀ ଦେଖାଯାଉଛି କଷା। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ବି ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ଖାଇବାରେ ତ ମସ୍ତ ନମ୍ବର। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଭାଉଜ ବହୁତ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ବନାନ୍ତି। ବିରିୟାନୀ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତେ। ଭାଉଜ ତାପରେ ବିରିୟାନୀରେ ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ପିଆଜଟା, ସେଇଟାକୁ କାଟିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚାଉଳ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭାଉଜ ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମେନ୍ ଆସିଲା, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ହେବ। ତାପରେ ଭାଉଜ ହାଣ୍ଡିରେ ଟିକେ ତଳେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମର ଚିକେନକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟର ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟର ଚିକେନ ତଳେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଚିକେନଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏପଟରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟର ଚିକେନ ଦେବା ପରେ ତାପରେ ଭାଉଜ ପୁଣି କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ କରିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ବହୁତ ମାନେ ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟିନେସ୍ଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆହୁରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିକେନ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଭାଉଜ ଆମର ଚାଉଳଟାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଭଲସେ ବାଗେଇକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଚିକେନ, ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ଭାଉଜ ସବୁକୁ ସ୍ତର କରି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋର ତ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ମାନେ ଖାଇବାର ତ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ମିଳିଯାଉ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ମିଠା ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଭାଉଜ ଆମର ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ବିରିୟାନୀ। ଏବେ ଭାଉଜ ଆମର ସବୁକୁ ଭଲସେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ତର କରି, ତାପରେ ଚିକେନ, ତାପରେ ଭାତ, ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ଯେମିତି ବିରିୟାନୀରେ ଦିଆଯାଏ ସେମିତି ହିଁ ଦେଉଥିଲେ। ଭାଉଜ ଆମର ଭଲ ବିରିୟାନୀ ବନାନ୍ତି, ଚିକେନ ବି ବହୁତ ଭଲ ବନାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଥିଲା ଆମର ବିରିୟାନୀଟା। ବିରିୟାନୀ ପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପିଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଭାଉଜ ସବୁ ଚାଉଳକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ବାଗେଇ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଢାଙ୍କଣା ଦେଇଦେବା ଉପରେ। ଭାଉଜ ହଁ ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଘିଅ, ଏଇଟା ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ କରାଏ। ତାପରେ ଆମର ବାସ୍ନା ହିଁ ଘିଅର ତ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଲା ଢାଙ୍କଣା, ସେତେବେଳେ ତ ପୁରା ବାସ୍ନା ହିଁ ମହକି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ପିଆଜ ଯେଉଁ ଭଜା ହେଇକି ଥିଲା, ସେଟାକୁ ଭାଉଜ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇକି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କଲର୍ କି ଆଉ କିଛି, ଆମେ କଲର୍ ଦେଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ନଟ୍ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଇନଥିଲା। ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ହିଁ ସେମିତି ହିଁ ବନା ହେଇଥିଲା, କଲର୍ କି ଆଉ କିଛିର ବ୍ୟବହାର ହେଇନଥିଲା। ପିଆଜ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଉଜ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଦିନା ପତ୍ରଟା ବାସ୍ନା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଆମର ଫାଇନାଲି ବିରିୟାନୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ବିରିୟାନୀଟା ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ହେଇଥିଲା, ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆମର ବିରିୟାନୀଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ବିରିୟାନୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଖାଇଥିଲୁ। ରହି ହେଉନଥିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିରିୟାନୀ ଦେଖିକି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହୋଟେଲରେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ମଧ୍ୟ ବିରିୟାନୀ ମିଳେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛି, ହୋଟେଲରେ ଟେଷ୍ଟି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଖାଇବା ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିରିୟାନୀ ହିଁ ବିରିୟାନୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଭାଉଜ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ରହି ହେଉନଥିଲା। ମୋତେ ବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଫୋନ୍ ରଖିଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ନ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମର କିଛି ଥିଲା ବିରିୟାନୀଟା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବିରିୟାନୀଟା ଆମର ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତ? କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍ ମଜିଟୋ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଥିଲେ ଭାଉଜ। ଖାଇଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଯାଇ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲି। ଛାତ ଉପରେ ଆମର ଭିଉ ଏମିତି ହିଁ ଆସିଥାଏ ସେଠି। ତାପରେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲୁ ପାର୍କକୁ। ପାର୍କରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ନେଇଥିଲୁ।